Yeah. Je vais quand même vous parler de sixième sommeil. Наверное, лучше начать все-таки с шестого сна. Je suis très impressionné qu'il y ait autant de personnes. Я очень рад, что здесь так много людей. Il faut que j'adapte mon discours par rapport au nombre de personnes qui sont là. Нужно немного адаптироваться к такому большому количеству людей, которые пришли. J'ai écrit le sixième sommeil parce que je crois que le monde des rêves et du sommeil est un monde très important à connaître. Я написала шестой сон, поскольку я считаю, что мир снов и сновидений – это очень важный мир. On passe un tiers de notre vie à dormir. Мы проводим треть нашей жизни во сне. Et on n'en profite pas ou on ne connaît pas ce qui se passe dans ce moment-là. И мы не понимаем, что происходит в момент нашего сна. Et à un moment, j'avais beaucoup d'insomnie et je me suis dit, tiens, je vais profiter de ce problème pour essayer de comprendre comment fonctionne le sommeil et comment je peux améliorer mes nuits. Однажды у меня была бессонница, и я решила воспользоваться этим моментом и понять, какое значение имеет сон, и, скажем так, извлечь из этого преимущества. Donc, en fait, l'initiation que va connaître mon héros, David Klein, est la même que celle que j'ai connue, à savoir que je suis parti de l'insomnie pour arriver à un moment de maîtrise complète de mes rêves. И то, что будет исследовать герой книги «Шестой сон», которого зовут Давид, это примерно то же самое, что исследовал сам Бербер, то есть от бессонницы до полного контроля своих снов. Et c'est en même temps ce que je propose au lecteur, c'est que le lecteur arrive, quelle que soit sa situation, sa capacité, arrive progressivement à maîtriser ses nuits et à profiter au maximum de ses rêves. И чего бы я хотела, это чтобы мои читатели также научились контролировать свой сон и получать максимум от своих сновидений. Je vais vous raconter ce qui se passe quand vous dormez. Я вам сейчас расскажу, что происходит, когда вы спите. Au début, vous êtes à un niveau qui est le sommeil léger. Изначально вы на уровне легкого сна. Il n'y a pas de rêve et vous pouvez entendre ce qui se passe à l'extérieur, mais vous commencez à dormir. Вам ничего не снится, но вы хорошо слышите, что происходит вокруг вас, вы начинаете засыпать. Le deuxième stade, c'est le sommeil moyen. Vous entendez encore, mais là, vous commencez à vous préparer à rentrer dans le sommeil. Вторая стадия, вы уже спите немножко более глубоко, и сон, соответственно, тоже более глубокий. Le troisième stade, c'est un sommeil encore plus profond, vous n'entendez plus rien. Vous êtes déconnecté du son. На третьей стадии еще более глубокий сон, вы уже не слышите ничего, что происходит вокруг вас. Le quatrième stade, là vous commencez à rêver. На четвертой стадии вам начинают сниться сны. Votre cœur commence à battre moins vite. Ваше сердце начинает биться немного медленнее. Votre température baisse. Ваша температура падает. C'est un stade où on fait des rêves, comme par exemple le rêve d'être poursuivi par un monstre ou un ennemi. На этой стадии вам снятся сны, когда вы преследуемы кем-то нехорошим, например, монстром. Qui c'est qui a déjà rêvé qu'il était poursuivi par un monstre ou un ennemi? Кому-нибудь уже снилось, что вы преследуемы каким-то врагом или монстром? C'est toujours un rêve éprouvant, mais en même temps on vit une émotion forte. Вы испытываете обычно очень сильные эмоции во время этого сна. Le deuxième rêve qu'on fait typiquement en mode du quatrième stade, c'est le rêve qu'on est tout nu. Qui c'est qui a fait le rêve d'être tout nu? Второй типичный сон, который может присниться на четвертой стадии, это сон, когда вы полностью раздеты. Кому-нибудь когда-нибудь уже такое снилось? Ce sont deux rêves un peu inquiétants. Это немного беспокоящие сны. Mais heureusement, si on continue de dormir, on touche le cinquième stade. Но если мы продолжаем спать дальше, мы касаемся пятой стадии. Et là, c'est beaucoup plus agréable. И это уже гораздо более важная стадия. Si jamais vous êtes poursuivi par un monstre, vous vous retournez, vous le combattez et vous le tuez. Например, если за вами идет монстр и преследует вас, вы разворачиваетесь, и вы начинаете с ним борьбу, и вы его убиваете. Et vous gagnez toujours. И вы всегда побеждаете. Dans ce cinquième stade, vous avez aussi le rêve du vol.
Также в пятой стадии вам может сниться, что вы летаете. C'est le mode de rêve le plus agréable. Это самый впечатляющий вид сна. Qui c'est qui a fait déjà le rêve du vol? Кому-нибудь уже снилось, что он летает во сне? Qui c'est qui n'a jamais fait le rêve du vol? А кому-нибудь никогда не снилось, что он летал во сне? Bon, bah, ce soir, il faut le faire. Но этим вечером нужно обязательно полетать. Il suffit avant de se coucher, vous dites ce soir j'ai envie de faire le rêve du vol. Просто перед сном нужно подумать, что вы очень сильно хотите, чтобы вы полетали во сне. Et ça marche à tous les coups. И каждый раз это срабатывает. Le cinquième stade, c'est aussi l'endroit où on rêve qu'on fait l'amour. Mais je ne vous poserai pas la question qui c'est qui a rêvé qu'il faisait l'amour en cinquième stade. Также на пятой стадии обычно людям снится, что они занимаются любовью, но я не буду задавать этот вопрос. En général, une fois qu'on est descendu, ça dure 10 minutes. Обычно, чтобы заснуть до пятой стадии, требуется 10 минут. Et au bout de ces 10 minutes, on remonte. И проходит еще 10 минут, и мы поднимаемся опять к первой стадии. Et après, on est presque sur le point de se réveiller. И потом мы практически просыпаемся, Et on replonge une deuxième fois. но мы опять опускаемся во второй раз. Encore même chose, 10 minutes, un Потом nouveau снова petit 10 film. минут, маленький опять небольшой фильм. Et on va faire ça 5 fois И мы так делаем pour 5 une раз nuit de 8 heures. за ночь, которая длится 8 часов. Et là, si vous faites ces 5 fois, vous êtes en pleine forme. И если за ночь вы сделаете 5 таких циклов, то вы будете полностью бодрыми. Mais il arrive parfois que les gens, ils descendent du premier stade, deuxième stade, troisième stade. Ils ne vont pas au quatrième, au cinquième, et ils remontent. À ce moment-là, vu qu'ils ne sont pas descendus assez profondément, ils ne récupèrent pas. Но бывает такое, что люди не спят так глубоко, чтобы коснуться 4-й и 5-й стадии, то есть они опускаются только на глубину 3-й стадии, потом опять 1-й, потом 3-й, и таким образом они не высыпаются в этом случае. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rester très longtemps à dormir, de vous réveiller et d'être encore très fatigué? Qui? Вам когда-нибудь случалось спать очень долго, но просыпаться все равно уставшим и не выспавшимся? Поднимите руки, пожалуйста. Voilà. C'est parce que vous n'êtes pas descendu assez profondément. Потому что вы не засыпали настолько глубоко. Par contre, si vous arrivez à descendre très profondément, vous pouvez récupérer en 4-5 heures toute l'énergie d'une bonne journée et vous n'aurez pas besoin de rester 8 heures au lit. Напротив, если вы уснете слишком глубоко, то вам не потребуется даже 8 часов, за 4-5 часов вы сможете выспаться и чувствовать себя полностью бодрыми. C'est ce qu'essayent de faire par exemple les navigateurs, vous savez, dans les voiles, dans les courses à la voile. Ils essaient d'avoir des temps de sommeil très courts, mais en descendant très profondément. Например, пилоты в самолетах, они вот это практикуют, они пытаются заснуть очень быстро, но очень глубоко, проснуться и быть уже гораздо бодрее. J'ai découvert tout ça et mon personnage va le découvrir dans le roman et il va en même temps découvrir que sa mère, qui est une scientifique qui travaille dans le domaine du sommeil, essaie d'aller encore plus loin pour trouver un stade plus profond qu'on pourrait appeler le 6e sommeil. Я это изучила, мой герой в книге это изучает, но также есть книга называется «Шестой сон», потому что в книге рассказывается про 6-ю стадию сна, самую глубокую. On pourrait appeler le 6e sommeil, on pourrait le comparer au nirvana en Inde. Мы можем сравнить вот эту стадию 6-го сна с нирваной, которую принято так называть в Индии. C'est un stade où les battements cardiaques sont encore plus lents. Это стадия, когда сердечные удары еще более редкие. Le cerveau a une activité beaucoup plus rapide. А мозг, наоборот, в гораздо большей активности. Et la température descend. А температура опускается, снижается. Et c'est plus profond que le sommeil plus profond, c'est-à-dire c'est plus profond que le 5e sommeil, qui est le sommeil connu pour l'instant. То есть это еще глубже, чем 5-я стадия сна, которая известна на данный момент ученым. Je me suis inspiré pour écrire ce livre de la découverte qui s'est faite en 1930 d'un peuple en Malaisie qui s'appelle les Senoi. Я вдохновлялся для написания этой книги открытием, которое было сделано в 1930 году о племени Синой. Et les Senoi, c'est un peuple primitif qui vit dans la forêt et qui a organisé toute sa vie sur la maîtrise du sommeil. Синой – это первобытное племя, которое живет в лесу и которое всю свою жизнь посвящает изучению контроля над сном. C'est un peuple qui n'a pas
de violence, qui n'a pas de guerre et qui n'a pas de folie ni de suicide. В этом племени нет несчастных, нет войны, нет сумасшествий и нет суицида. Ils sont très équilibrés. Они очень сбалансированы. Le matin, tout le monde se met autour du feu et tout le monde doit à tour de rôle raconter ce qu'il a vu dans ses rêves. Утром все собираются вокруг костра и рассказывают, что им снилось. Et chacun va être jugé en fonction de ce qui s'est passé durant son rêve. И каждый будет осужден за то, что происходило в их снах. Ну, не осужден в плохом смысле, а оценен, скажем так. Par exemple, si quelqu'un a rêvé qu'il a fait l'amour avec une femme, il va devoir lui faire un cadeau au réveil. Например, если мужчина во сне занимался любовью с женщиной, то он должен подарить ей подарок, когда проснется. Si cette femme était mariée, il va faire un cadeau à la femme et au mari. Если эта женщина, с которой он занимался любовью во сне, замужем, то, когда он проснется, он должен подарить подарок и ей, и ее мужу. Si jamais il a fait du mal à quelqu'un, il va devoir s'excuser dans le rêve. Если он сделал что-то нехорошее какому-нибудь человеку во Mal сне, dans le rêve, il va devoir s'excuser dans la réalité. он должен извиниться в реальности за это. On considère que ce qui arrive dans le rêve est plus important que ce qui arrive dans le réel. Они считают, что то, что происходит во сне, это гораздо важнее, чем то, что происходит на самом деле. De même, on considère que le passage du stade d'enfant au stade adulte se fait par le rêve où la personne va rêver qu'elle combat un jaguar et qu'elle gagne. И считается, что взрослым человеком в этом племени считается тот, кто смог контролировать, обуздать свой сон и не делать в нем ничего плохого. Vous vous imaginez si nous faisions la même chose ici? Вы представляете, что будет, если мы попробуем то же самое сейчас и здесь? Pour avoir un diplôme à l'université, il suffit de rêver qu'on a réussi le diplôme et c'est bon. Просто чтобы получить диплом в университете, нужно просто подумать об этом, чтобы вам это приснилось, и все хорошо. Et quand on rêve qu'on a une augmentation de salaire, eh ben c'est bon, on a l'augmentation de salaire. И также, если мы подумаем, мы очень захотим, чтобы нам приснилось повышение в зарплате, то нам повысят зарплату. Il y aurait moins de violence dans notre monde, Будет гораздо меньше насилия в нашем мире, mais les petits déjeuners dureraient plus longtemps. а завтраки будут длиться дольше. Dans le livre, mon héros va apprendre à progresser dans le monde des rêves jusqu'à arriver à pratiquer le rêve lucide. Мой герой будет практиковать контроль над сном, пока он не дойдет до стадии осознанного сна. Le rêve lucide, c'est quand vous rêvez et que vous prenez conscience que vous rêvez et en même temps vous vous dites je vais prendre le contrôle de ce rêve notamment pour rêver que je vais voler par exemple. Осознанный сон – это сон, когда вы спите, когда вы видите сон, и вы не хотите брать контроль над ним. J'ai une question à vous poser. Qui c'est qui a déjà réussi à faire du rêve lucide? Кто-нибудь уже знает, у кого-нибудь уже получалось спать и видеть вот этот вот осознанный сон? Ah, il y en a quand même. Il y en a aussi. Bravo. C'est très difficile. Pour ceux qui voudraient faire du rêve lucide, il y a une technique. Это очень сложно, вы молодцы, и для тех, кто хочет попробовать технику осознанного сна, есть определенная техника для этого. Cette technique consiste à mettre ses mains devant soi, Эта техника состоит из того, чтобы поставить руку перед собой, fermer les yeux, закрыть глаза, ouvrir, закрыть глаза, открыть их, pour bien prendre conscience de la vision de sa main devant soi. чтобы четко видеть руку перед собой и понимать, что это рука. Et après, une fois qu'on s'est endormi, И тогда, когда мы заснем, on se débrouille pour voir apparaître ses mains dans le rêve. C'est-à-dire, on essaie de faire apparaître ses mains dans le rêve. нужно попробовать, чтобы эта рука отобразилась в вашем сне. Dès le moment où vous voyez apparaître vos mains dans le rêve, vous pouvez les transformer en ailes et vous envoler. И в тот момент, когда вы видите эту руку в вашем сне, вы можете раскрыть ваши руки и полететь. C'est pas plus compliqué. Это не так сложно. Le rêve lucide, je vais vous raconter, j'en ai fait une fois et j'ai rêvé que j'avais des gens autour de moi et je leur dis je vais vous montrer, je sais faire un tour de magie extraordinaire.
je vais dire 1, 2, 3 et je vais disparaître. Однажды со мной случался такой осознанный сон. Мне снилось, что я стою в толпе людей, я им говорю, там, что у меня получится продемонстрировать магический фокус. На счет 3 я исчезну, я считаю 1, 2, 3, я щелкаю пальцами и я исчезаю. Et j'ai fait ça et j'ai disparu dans mon rêve pour me retrouver réveillé dans mon lit. И я просыпаюсь, чтобы оказаться в своей постели. Et à ce moment-là, j'ai refermé les yeux et je suis revenu dans le rêve et je leur ai dit, et voilà. В этот момент я закрываю глаза, я вижу тех же людей перед собой и говорю, а вот. D'ailleurs, là, pour vérifier si je ne suis pas dans un rêve, je peux le faire. Je fais 1, 2, 3, je disparais. То есть каждый раз, когда я хочу понять, во сне или в реальности, я говорю 1, 2, 3, я исчезну. Si vous me voyez encore, c'est que je ne suis pas en train de rêver. И если вы меня до сих пор видите, значит я не сплю. Ça ne marche pas à tous les coups. Это каждый раз работает. J'ai fait un autre rêve lucide où j'étais à Paris et je volais. Et tout en volant, je me suis aperçu que ça faisait vachement mal au bras parce que je ne m'étais pas exercé avant. Vous savez, comme avant du sport, on ne s'est pas échauffé. Мне также снился еще один осознанный сон. Я летел по Парижу, и я понимаю, что у меня болят руки, потому что я долго не тренировался в этом. Et j'avais une petite crampe à l'épaule à force de voler. И мне приходилось прикладывать усилия, чтобы лететь. Et quand j'arrêtais de battre avec les bras, je redescendais. Et donc je me retrouvais au niveau des voitures et ça commençait à être dangereux. Alors chaque fois je remontais, mais ça me faisait mal au bras. И когда я перестал махать руками, я опустился на уровень машин, я понял, что это опасно, я продолжал махать руками. Et je me suis mis à planer au-dessus du fleuve de la Seine. И я опустился на берег реки Сены. Et j'ai perdu de l'altitude et puis finalement je suis tombé dans l'eau et ça m'a réveillé. Однако я упал в воду, и это меня разбудило. Mais le rêve lucide, c'est comme si on se faisait du cinéma gratuitement tout seul. То есть все это как будто бы вы видите бесплатное кино лично для вас. Et ça permet de se reconnecter à son inconscient. И это позволяет вам лучше понять самого себя. Ce matin, j'étais à la conférence sur les dauphins et les dauphins font en permanence du rêve lucide. Сегодня утром я был на конференции, посвященной дельфинам, и я узнал, что дельфины также очень часто спят и видят вот эти осознанные сны. Et à contrôler votre sommeil pour vous essayer de faire du rêve lucide. Эту книгу я написала, чтобы вы научились лучше спать, чтобы вы познакомились вот с мудростью дельфинов и чтобы вы научились видеть осознанные сны. Bon, vu que j'ai 2 livres, je vous propose de poser des questions déjà sur le thème des dauphins et après je vous parlerai des chats. Итак, у нас есть 2 книги, и сейчас я хочу перейти к следующей, поэтому если у вас есть вопросы по 6-му сну, то сами ответьте. Есть вопросы у кого-нибудь? Да? Либо вы можете пока сказать, говорите, она говорите. Ça marche? Добрый день. Bonjour. Добрый день. Я очень рада встрече с вами. И относительно сюжета и смысла вот этой книги, мне интересно узнать, насколько повлияло творчество Карлоса Кастанеды и Милорада Павича. Они тоже имели такие рассказы о ловце снов и техника сновидений. Спасибо. Non. Je vais vous surprendre, mais je ne lis pas beaucoup. Я вас удивлю, но я читаю не очень много. On croit toujours que les écrivains lisent beaucoup, mais c'est pas mon cas. Обычно почему-то считается, что писатели очень много читают, но это не мой случай. Victor Hugo avait une formule, il disait « Les vaches ne boivent pas de lait ». Виктор Юго говорил, что коровы не пьют молока. C'est pas parce qu'on produit des livres qu'on les consomme. Поэтому мы как бы и производим книги, но их не потребляем. Je me rappelle, en France, j'avais rencontré un directeur de chaîne de télévision qui m'a dit qu'il n'avait pas de télévision, qu'il ne regardait jamais la télévision.
Однажды я встретила директора телеканала во Франции, и он сказал, что у него нет дома телевизора, потому что он никогда не смотрит телевизор. Mais je lis un peu, mais chaque fois que j'ai envie de lire, ça me donne envie d'écrire. Я немного читаю, но каждый раз, когда у меня есть желание почитать, у меня появляется желание и пописать. Donc, et je ne lis pas aussi pour une autre raison, c'est que j'ai pas envie d'être influencé par le travail des autres. А также я не читаю по той причине, что я не хочу быть зависимым или быть под влиянием работ других. J'ai envie de faire quelque chose de très original, et pour être très original, j'essaie de ne pas risquer de faire le même travail que les autres. Donc, je reste vraiment dans un monde où je vais rencontrer des scientifiques, je vais discuter avec des gens, mais je lis très peu d'autres auteurs. Я очень хочу быть оригинальным, а чтобы быть оригинальным, нужно избегать риска оказаться под влиянием других авторов. Я очень люблю знакомиться с учеными, но читать других авторов нет. Mais je suis sûr que c'est des livres très bien. Но я уверен, что это очень хорошие книги. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вам коты рассказывают о том, что им снится? Коты? Да. Нет, девушка, можно я? Mon dernier chat m'a dit miaou, et je pense que miaou était le résumé de son rêve. Моя кошка, которая была мне последняя, она мне говорила мяу, и я думаю, что мяу это резюме сна, которого она увидела. Le problème, c'est que je ne sais pas très bien comment le traduire. Проблема в том, что я не очень хорошо понимаю, как это перевести. Mais si le dauphin rêve en permanence, le chat est l'animal qui rêve le plus parmi les animaux terrestres. Но если дельфин спит в таком непонятном состоянии, то кошка, она наоборот спит, спит больше остальных животных, которые живут на Земле. D'ailleurs, les recherches à découvert du 5e stade du sommeil a été faite par le professeur Jouvet grâce à des expériences sur des chats. И изучение всех стадий сна, от 1 до 5, были сделаны профессором Жуве благодаря его кошке. D'ailleurs, si vous avez des chats, vous pouvez vous apercevoir que quand ils dorment, on voit les yeux qui bougent en dessous. И если у вас есть кошка, то вы можете замечать, что ее глаза двигаются в тот момент, когда она спит. En fait, les chats ont le sommeil, ils vont directement dans le 5e stade. C'est-à-dire, ils ne descendent pas progressivement, ils font pouf, ils descendent, et c'est pour ça qu'ils récupèrent autant, et c'est pour ça qu'ils ont autant d'énergie. А кошки, они сразу переходят от первой стадии к пятой, то есть они не спускаются постепенно, а сразу переходят. Именно поэтому они лучше высыпаются, и у них, как правило, очень много энергии. Vous avez un chat? У вас есть кошка? Собак. Hein? Un chien. Les chiens rêvent moins, Собаки спят меньше, parce que les chats vivent la nuit et les chiens vivent le jour. потому что кошки живут ночной жизнью, а собаки живут днем. Nous ressemblons plus à des chiens qu'à des chats. Мы больше похожи на собак, чем на кошек. Actuellement, j'ai un chien, Сейчас у меня есть собака, et la différence entre le chien que j'ai actuellement et le chat que j'avais avant, c'est que le chien m'aime. и разница между собакой, которая у меня сейчас, и кошкой, которая у меня была, в том, что собака меня любит. Les chats se considèrent au-dessus de nous, et les chiens se considèrent en dessous de nous. Кошки ставят себя выше, чем человека, а собаки ставят себя ниже, чем мы. Au début du livre des chats, mais je vais en parler après, il y a cette phrase: ils nous nourrissent, ils nous protègent, ils nous aiment, donc ce sont nos dieux, dit le chien. Ils nous nourrissent, ils nous protègent, ils nous aiment, donc nous sommes leurs dieux, dit le chat. В начале книги про кошку, о которой мы поговорим с вами чуть-чуть позже, есть фраза «Они нас любят, они о нас заботятся, они нас кормят». Наверное, они боги, думают собаки. Они нас любят, они о нас заботятся, они нас кормят. Наверное, мы боги, думают кошки. C'est en ça que le chat est aussi une zone mystérieuse. C'est un animal de nuit, c'est un animal mystérieux. C'est un animal de nuit, c'est un animal qui dort beaucoup, c'est un animal qui rêve beaucoup. Et c'est un animal aussi qui a cette surprenante chose, c'est que c'est lui qui décide quand il vient vers nous, quand il ne vient pas vers nous.
И кошки, тем не менее, они гораздо более интересные, они очень загадочные, поскольку они живут ночью, они больше спят, и они больше видят снов. Autre question? Другие вопросы? Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что вы не читаете книг. Мне очень жалко, но очень жалко, что вы не читали Фрейда «Сны и сновидения». И, наверное, Фрейд, если бы вас слышал, он бы очень смеялся. О чем что вы говорите? Можно маленькую ремарку? Извините, дело в том, что я вас это Давайте, успокою. переводчик не успеет. Великий русский писатель Лев Толстой сказал, когда пишу, других не читаю, так что все нормально. Et le monsieur? Bon. Autre chose. On va voir autre chose. J'ai lu Freud quand j'étais très jeune. Я читал Фрейда, когда я был молодым. Et Freud a d'ailleurs commencé par l'hypnose avec le professeur Charcot. Et l'hypnose est une manière de plonger les gens dans un rêve contrôlé. Но Фрейд, он говорил больше про гипноз, на котором он работал с профессором Шарко. И гипноз — это способ также опустить человека в контролированный сон. Et j'ai pratiqué moi-même l'hypnose. Я даже сам лично практиковал гипноз. Et il y a une chose intéressante entre le travail de l'hypnose, le travail du rêve et la psychanalyse, c'est que dans tous les cas, on essaie d'explorer l'inconscient humain. Но очень интересно, что и в работе с гипнозом, и в работе с L'hypnose, la psychanalyse психоанализом et le rêve, и сном, c'est des moyens de descendre dans la partie arrière de notre cerveau, l'inconscient. это средство углубиться в свое сознание, в глубину своего мозга, смотреть на это с другой стороны. Ce qui est passionnant avec Freud, c'est qu'il a posé cette question, il a dit vous avez une histoire et dans cette histoire, il y a des zones de traumatisme qui expliquent votre comportement. И что интересно у Фрейда, так это то, что он задался вопросом, и он рассказал историю, в котором можно также во время гипноза получить травмы, которые будут влиять на ваше поведение. Mais il a exposé le problème, mais il n'a pas proposé de réelle solution autre que aller voir les traumatismes d'enfance. И у него нет другого решения, как делать отсылки к травмам с детства. Le rêve lucide est une technique pour aller voir son inconscient et construire de la liberté et de la joie dans cette zone-là. Donc le rêve lucide me semble une technique de thérapie plus efficace que la psychanalyse. Я считаю, что осознанный сон — это способ сделать людей более счастливыми, более радостными, и это поэтому лучше, чем психоанализ. Si je devais résumer, quel est l'intérêt de l'exploration de l'esprit? Если рассказать про интерес использования души, je résumerai ça à une idée. Nous essayons tous de savoir qui nous sommes. я это выражу одной фразой. Мы всегда пытаемся понять, кто мы есть. Si nous sommes troublés, si nous sommes heureux et malheureux, c'est parce que par moment on a l'impression de savoir qui on est, et par moment on a l'impression qu'on ne sait pas qui on est. Если мы чувствуем себя счастливыми или несчастными, это все потому, что мы, с одной стороны, знаем, кто мы есть, а с другой стороны, мы совсем не знаем, кто мы есть. Vous pouvez avoir un bon métier, une bonne famille, être heureux en couple, être heureux dans tous les domaines, et rater votre vie parce que vous n'avez pas compris qui vous êtes vraiment. Вы можете иметь хорошую работу, хорошую семью, но вы будете все равно несчастны в конце жизни, потому что вы так и не поняли, кто вы есть. Et savoir qui on est vraiment apporte une énorme joie parce que dès le moment où on sait où on est vraiment, on sait ce qu'on veut, on sait à l'endroit où on est efficace et on peut profiter de sa vie par rapport à sa personnalité. Et il n'y a pas deux vies qui sont pareilles. И также очень здорово понять, кто мы есть, потому что это позволит понимать, чего мы хотим, и действовать в этом направлении, получать больше выгоды от жизни, больше радости. C'est bon? Mais par exemple, vous pouvez faire cet exercice le matin quand vous vous levez, vous mettez face au miroir, vous regardez et vous posez cette question, au fait, qui suis-je? Например, каждое утро вы можете практиковать такой способ, вы можете просыпаться, вставать перед зеркалом и задаваться вопросом, кто есть я. Et vous essayez de faire venir des réponses, mais qui ne soient pas le regard des autres. И вы также, несмотря на других, делаете для себя свой личный вывод, даете себе свой личный ответ.
Ce qui nous fait souffrir, c'est que nous existons par le regard des autres. То, что я бы вам пожелал, так это не обращать внимания на взгляды других. L'enfant existe par le regard de ses parents. Ребенок существует под взглядом своих родителей. Les parents vont dire tu es un enfant gentil, tu mérites une fessée, tu mérites une punition, et c'est comme ça que l'enfant va dire ah, je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un qui mérite une fessée ou quelqu'un qui mérite une récompense. И родители говорят ребенку: ты хороший ребенок, ты сделал что-то плохое, ты получишь наказание. Ребенок думает сам про себя: да, я хороший ребенок, я сделал что-то плохое, я получу наказание. Mais il ne peut pas avoir de garantie que ses parents disent la vérité. Но у него нет никакой гарантии, что родители говорят ему правду. Par moment, des parents peuvent avoir envie que l'enfant fasse un métier parce que c'est leur problème, mais l'enfant n'a pas de talent pour ce métier, il veut faire un autre métier. Например, бывает такое, что родители хотят, чтобы ребенок занимался определенной профессией, ребенка нет никаких способностей, желания к этому, но родители все равно хотят, чтобы он этим занимался, потому что это их личная проблема. Après, il y a les professeurs à l'école qui vous donnent des notes pour vous dire si vous êtes bien ou pas bien. Также есть учителя в школах, которые вам ставят оценки, чтобы сказать вам, хорошо вы работали или нет. Mais en fait, ce que vous disent les professeurs, c'est qu'est-ce que vous devez faire pour vous intégrer au monde de l'entreprise, parce qu'on pense que tout le monde doit être employé dans une entreprise. И все, что вам говорят преподаватели, это то, как вырасти и пойти работать на предприятии, потому что считается, что самое главное в жизни – это пойти работать на предприятие. Mais les professeurs n'ont pas prévu que quelqu'un va être artiste. Но никто даже не предполагает, что кто-то, например, хочет быть артистом. Moi, à l'école, j'avais que des mauvaises notes, У меня в школе были очень плохие оценки, parce que j'ai pas de mémoire. потому что у меня плохая память. Mais par contre, j'ai plein d'idées et d'imagination, et l'école ne m'a jamais demandé de développer mes idées et mon imagination. Но у меня очень хорошо развито воображение, но в школе меня никогда не спрашивали, какие идеи, какое воображение у меня есть. L'école ne m'a jamais demandé d'être créatif. Школа никогда не просила меня быть творческим. En fait, après, vous avez les autres personnes qui sont autour de vous, vous avez votre histoire d'amour, vous avez votre famille, et vous êtes tout le temps défini par le regard des autres. И вас на все время смотрят другие люди. У вас есть хорошая семья, у вас есть дети, у вас есть все, но вас все равно продолжают смотреть люди, и вы от них зависите. Vous sacrifiez par amour pour la famille, par amour pour votre couple, vous sacrifiez pour les autres. Вы посвящаете себя любви, вы посвящаете себя своей второй половинке, своей семье. Ну, то есть вы посвящаете себя другим людям. Si je devais résumer une spiritualité que j'essaie de faire passer dans mes livres, c'est préoccupez-vous de vous-même, commencez déjà par vous aimer, et faites-vous ce cadeau, trouvez votre place là où vous vous sentez bien. И если сделать такое небольшое резюме тому, о чем я рассказывала в книге, так это нужно просто найти себя и понять, какое мое место в этой жизни. C'est la base, c'est se connaître et s'aimer. Это база знать себя и любить себя. Ce n'est pas de l'égoïsme. Это не эгоизм. Si vous êtes heureux, les autres autour de vous seront heureux aussi. Если вы счастливы, все вокруг вас тоже счастливы. Si vous apprenez à vous respecter, les autres vous respecteront et vous habituerez à respecter aussi les autres. Donc votre rapport sera plus harmonieux avec tout le monde. Если вы начнете уважать себя, другие начнут уважать вас, и также они будут уважать других. Поэтому вы сделаете чуточку добра для этого мира. Mais quelqu'un qui a été forcé par ses parents puis par l'école de faire le métier qui ne lui plaît pas, va tout le temps faire des choses à côté de sa vie et au final il va être en colère contre le monde. И тот человек, который был все время провоцирован преподавателями и родителями, под конец жизни он будет очень недоволен, и у него будет наоборот обратная ситуация, он будет ненавидеть весь мир. C'est pour ça que trouver sa place est la clé du bonheur. Именно поэтому найти свое место – это ключ к счастью. Tout ça pour répondre à votre question sur Freud. Вот это все для того, чтобы ответить на ваш вопрос про Фрейда. Спасибо большое. Il y avait une autre question, bien sûr. Une autre question? Еще вопрос? Давайте последний вопрос и перейдем ко второй. Здравствуйте. Скажите, вот у вас в каждой, меня слышно, да? В каждой книге, практически начиная с Танатонатов, есть практика выхода из тела, медитации и так далее и тому подобное. То есть в Танатонатах, в шестом сне, везде это есть. Путем различных ритуалов, так сказать.
И скажите, вот лично у вас есть какой-то опыт таких вот действий? Est-ce que je peux vous en parler? Non. Вот особенно этот open мир классный был, там Аджоба назывался или как-то так. Спасибо. Alors, quand j'étais jeune, j'étais un enfant très solitaire et très mauvais élève à l'école. Когда я был юным, я был очень одиноким ребенком и очень плохо учился в школе. Et doucement, je m'enfonçais et je rentrais dans une sorte de tristesse il y avait que justement, à cette époque-là, je lisais beaucoup. И я погружался в огромную грусть, и именно в тот момент я начал много читать. Et un jour, en colonie de vacances, j'avais 13 ans, j'ai rencontré un autre enfant qui avait 13 ans, qui m'a appris, qui était très très calme. И однажды в летнем лагере, когда мне было 13 лет, я встретила другого ребенка, которому также было 13 лет, и он все время был очень спокойным. Il était tout le temps décontracté, il marchait bien et était tout le temps équilibré. Он все время был расслабленным, он всегда хорошо ходил и всегда был очень уравновешенным. Et je lui ai demandé comment ça se fait que tu as l'air tout le temps décontracté et content alors que tout le monde est en train de courir et tout le monde est stressé. Я у него спросила, как у него получается все время быть таким спокойным, таким радостным, когда вокруг люди только делают, что нервничают. Et il m'a dit, moi je pratique du Raja Yoga. Он сказал, что он практикует раджа-йогу. C'est un yoga un peu plus fort que le yoga normal et c'est ça qui m'apporte la sérénité. Это йога, которая более сильная, чем обычно, и именно благодаря ей я получаю такое спокойствие. Nous avions tous les deux 13 ans. Нам обоим было по 13 лет. Il m'a appris la première chose. Дышать благодаря 3 элементам. Il m'a appris à fixer mon regard Он научил его фиксировать свой взгляд et à rester focus sur un point très longtemps. и фокусироваться на одной точке на протяжении долгого времени. C'était pas la vision que j'avais du yoga. Это немножко другое видение, что в йоге. Après, il m'a appris à me lever très tôt le matin pour aller voir le lever du soleil. А потом он научил просыпаться рано-рано по утрам, чтобы видеть рассвет. Et là, il m'a appris à faire une expérience qui consiste à sortir de son corps pour voyager dans le ciel. И тогда он научил меня такому опыту выходить из своего тела и путешествовать в небе. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais en tout cas, lui, je l'ai vu une fois avec un moustique sur la paupière, et le moustique lui a piqué la paupière et il ne bougeait pas, comme s'il n'était plus dans son corps. Но я не знаю, получилось ли у меня это, но однажды я увидел Un mosquito. комара, который, казалось бы, вышел из своего тела. Et j'étais comme un disciple avec son gourou. J'étais comme un disciple, un élève avec son maître. И я был как ученик с гуру, Si ce n'est que il avait le même âge que moi. потому что он знал больше, чем я. Et il m'enseignait quelque chose de très ancien qui venait soi-disant de son professeur qui s'appelait Alexandre Van Lisbeth. И он рассказал очень много о своих изучениях и о своем учителе Александре. Ça énerve les gens violents. И таких людей, у которых Spirituel, ça énerve les gens violents. злых людей, это очень нервирует, вот все эти спиритические вещи. Donc il faut faire ça discrètement. Поэтому нужно это делать в тайне от всех, лично для себя. Pour la petite histoire, par la suite j'ai écrit les Thanatonautes. И я написала Танатонавтов. Et une fois où je faisais ma conférence, il arrive vers moi un monsieur qui dit bonjour, j'adore votre livre Les Thanatonautes et je m'appelle Alexandre Van Lisbeth. И однажды на конференцию по презентации этой книги к нему пришел, по презентации Танатонавтов к нему пришел человек и сказал: «Здравствуйте, меня зовут Александр Ван Лисбет». Je dis Alexandre Van Lisbeth, le professeur de Raja Yoga. Я спросила: Александр Ван Лисбет, учитель раджа-йоги? Il dit oui, bien sûr. Да, конечно. Et je le regarde. Я на него смотрю. Et ce type n'avait rien de magique. И этот человек, в нем нет ничего необычного, ничего волшебного. Il n'était pas du tout comme Jacques Padovani, qui me semblait rempli de sagesse. Он ничем не отличается от того Жака Падовани, который не отличался умом. Et je lui dis, il faut que je vous dise que tout ce que j'ai écrit, c'est issu de la spiritualité que m'a appris Jacques Padovani avec le Raja Yoga. И Jacques Padovani, Alexandre Van Lisbeth, Jacques Padovani. Jacques Padovani, c'est le jeune, Alexandre Van Lisbeth, c'est le vieux. И J'ai trompé? Non.
Alors, Padovani et Van Lisbeth, ça va? Padovani, c'est le jeune. Van Lisbeth, c'est le vieux. Что нет? 20 minutes. Je lui ai dit tout ce que j'ai appris, dans l'état atonote Все, что я выучила и показала на тонавтах, est issu de vous, это происходит все от вас, puisque c'est un de vos élèves qui m'a appris à la sortie du corps et la méditation et le yoga. потому что это ваш ученик научил меня медитации и раджа-йоге. Mais lui n'émettait aucune sagesse. Но он никакой мудрости в это не вкладывал. Il me regardait et j'avais l'impression qu'il ne me comprenait pas. Он на меня смотрел, и у меня сложилось впечатление, что он меня не понимает. Je lui disais merci, Я ему сказала спасибо. et lui il me regarde et il me dit c'est les thanatonautes qui m'ont tout appris. Он посмотрел на меня и сказал, это натонавты, которые меня всему научили. J'avais 13 ans quand j'ai rencontré Padovani, et là j'avais 30 ans. Мне было 13 лет, когда я встретила Жака Падовани, мне было 30 лет, когда я встретила Александра Валисбека. Donc c'est comme si l'homme auquel je dois tout me disait qu'il me doit tout à moi. И человек, по идее, которому я был должен, на самом деле оказывается, что он должен был мне, он мне всем обязан. Et j'ai compris que la chose magique, c'est ce qui s'était passé quand j'avais 13 ans. Ça a duré un mois où il m'a enseigné tout ça, et je vis encore avec cet enseignement-là. И я думаю, что это было что-то волшебное, что в 13 лет меня научили этому, меня научили тому, с чем я живу по сей день. J'ai fait plein de clubs de yoga, et il n'y en a aucun qui m'a plu. Я занимался в очень многих клубах по йоге, но не было ни одного, который бы мне понравился. J'ai fait des clubs de méditation transcendantale, de zen, j'ai tout fait. Et j'ai rien trouvé de bien. Я занимался медитацией и всем таким. Я очень много перепробовала, но мне ничего не понравилось. Parce que souvent les professeurs sont des gourous c'est le terme, et ils veulent contrôler les gens avec ça. Потому что зачастую преподаватели это гуру, и они хотят все контролировать. C'est pour ça dans mes livres je dis ne cherchez pas un maître, vous pouvez y arriver tout seul sans personne. Поэтому я очень часто в своих книгах говорю, не ищите учителя, вы сами можете прийти к этому. Il suffit déjà de se mettre un peu au calme, de se détendre et de couper la machine à faire de la nervosité, et déjà ça fonctionne. Стоит просто сесть, закрыть глаза, расслабиться, выключить все устройства, которые вас раздражают, и все хорошо. J'ai envie de faire une expérience avec vous. Я хотела бы сейчас провести с вами маленький эксперимент. Est-ce que vous en avez envie? Вы хотите? Да. Bon. Ceux qui n'en ont pas envie ne gênent pas ceux qui en ont envie. А тот, кто не хочет, ничего не говорит тем, кто хотят. J'ai jamais fait avec autant de gens. Никто никого не смущает. Cette expérience consiste à être vraiment ici et maintenant et à ouvrir votre conscience. Это позволяет ощутить, что вы находитесь прямо здесь и сейчас. Alors, la première chose que je vous propose de faire, c'est de décroiser les jambes pour ne pas couper les énergies. Во-первых, чтобы не обрубать энергию, я попросил бы вас не скрещивать ноги. Ceux qui veulent. Ну, кто хочет, конечно. Pour tout le monde, essayez de trouver une position où vous êtes bien, même ceux qui sont debout. Для всех, даже для тех, кто стоит, стоит найти позицию, в которой вы чувствуете себя хорошо. Ensuite, la deuxième chose que je vous propose, c'est de vous asseoir bien en vous enfonçant dans le siège. Et en fait comme ça. Также нужно сесть очень удобно, если вы сидите. Vous enfoncez dans le siège pour avoir le dos droit. Нужно, чтобы спина была прямая. Comme ça, vous libérez votre colonne vertébrale. Чтобы расслабить ваш позвоночник. Ça vous plaît? On continue? Вам нравится? Мы продолжаем. Donc vous êtes comme ça, vous tenez droit. Vous allez bloquer votre tête bien droite. Вы блокируете вашу голову так, чтобы она была ровной. Une fois que vous avez votre tête bien droite, vous allez utiliser vos yeux comme si c'était un appareil photo. И вы должны сейчас использовать ваши глаза, как если бы они были фотоаппаратом. Mais vous n'allez pas bouger la tête. Вы не двигаете головой. Par contre, vous pouvez bouger les yeux dans le cadre. Однако вы можете рассматривать кадр, двигая глазами. Et là, vous allez regarder les choses comme des taches de couleur. C'est-à-dire, vous ne dites pas, par exemple, c'est moi
Natacha ou des gens, vous regardez juste les taches de couleur. Ça, c'est, je suis une couleur beige, elle est une couleur beige, ça c'est blanc. Vous regardez comme si c'était un tableau. Вы просто смотрите на это как на картину, то есть вы не различаете предметы, вы просто различаете цвета. Et vous allez tout regarder, par exemple pour ceux qui ont des lunettes, dans le cadre, on voit les lunettes. А те, у кого есть очки, в кадре также видите свои очки. Ceux qui ont des cheveux, il y a peut-être des cheveux, il faut les voir réellement. Те, у кого есть волосы на очках, вы должны их также реально видеть. Et normalement, vous devez voir un petit bout de votre nez. И также маленький кончик вашего носа вы тоже. Vous le regardez jamais, mais en fait, il est tout le temps dans le champ. Вы на него никогда не смотрите, но он на самом деле всегда перед вами. Vous allez aussi regarder le plafond, que vous regardez jamais. Также посмотрите на потолок, на который вы никогда не смотрите, и на пол. Alors, on va compter. Quand je dirai top, on va faire 20 secondes. Et 20 secondes, vous allez enregistrer l'image comme un appareil photo. D'accord? Когда Бернар даст сигнал, вы в течение 20 секунд будете наблюдать, и потом у вас получится такая цельная картинка. 3, 2, 1, top. Top. Спасибо. Все. So, vous avez maintenant une image dans la tête. Сейчас у вас в голове есть картинка. Et vous allez faire comme les ordinateurs. Vous mettez cette image en JPEG, vous la mettez dans votre mémoire pour ne pas l'oublier. И вы сейчас, как компьютеры, ставите на картинку разрешение JPEG и кладете в хранилище, чтобы не забыть ее. Maintenant, vu que ça a l'air de vous amuser, on va faire le deuxième sens, l'oreille. А если вы хотите еще повеселиться, то мы с вами проведем еще один эксперимент по слуху. Vous gardez toujours votre bonne position. Вы все еще сохраняете свою хорошую позу, как вам удобно. Quand je dirai 3, 2, 1, top, vous fermerez les yeux et vous écouterez les sons. Dans les sons, vous devez avoir la soufflerie, ça. И сейчас вам нужно будет закрыть глаза и слушать всякие разные звуки, вообще абсолютно разные. Vous devez avoir votre propre respiration. Вы должны слышать ваше собственное дыхание. La respiration de vos deux voisins. Дыхание ваших соседей. Les gens qui marchent à l'extérieur qui ne font pas partie de la conférence. Людей, которые проходят мимо нашей встречи. Et des appareils photo, des bruits d'appareils photo aussi. И звук фотоаппаратов также. Et si vous êtes très fort, vous pouvez entendre votre propre battement cardiaque. А если вы очень сильны, то вы также можете услышать ваше собственное сердцебиение. Alors on y va. 3, 2, 1, top. Top. It was nice. C'était un moment agréable. Это был классный момент. Vous avez entendu des choses que vous n'aviez pas perçues avant. Вы услышали для себя вещи, которые никогда раньше не обращали внимания. Alors on va faire le troisième sens qui est le toucher. А теперь мы с вами затронем третье чувство, это осязание. Votre peau est comme une membrane de micro. Ваша кожа как микромембрана. Et elle sent beaucoup de choses, mais ces informations, vous ne les écoutez pas. Она чувствует очень много всего, но это информация, на которую вы не обращаете внимания. On va faire un ressenti du corps, mais en partant des pieds pour arriver jusqu'à la tête. Мы с вами попробуем просканировать вот это, начиная от стоп и заканчивая головой. Alors, quand je vais dire top, vous fermez les yeux et on va ensemble, je vais vous décrire toutes les sensations. И когда я дам вам сигнал, вы закрываете глаза, и мы с вами вместе прочувствуем все эти ощущения. 3, 2, 1, top. La première sensation que vous devez avoir, c'est la sensation du sol, le sol que vous touchez.
vous allez commencer par sentir le sol des pieds. Вы начинаете с того, чтобы ощущать ногами пол. Ensuite, vous sentez la semelle de vos chaussures, Потом вы чувствуете подошву ваших ботинок, vos chaussettes. носков. Ensuite, vous sentez le pantalon ou les bas. Также вы чувствуете брюки. Vous continuez à remonter, vous sentez votre chemise ou votre pull. Также продолжаете подниматься и чувствуете вашу рубашку или ваш свитер. Vous sentez vos bagues, Вы чувствуете ваши кольца. vous sentez votre montre, Вы чувствуете ваши часы. vous sentez votre collier si vous avez des colliers. Если у вас есть колье, вы его тоже ощущаете. Vous sentez le tissu de votre chemise ou de votre pull. Вы чувствуете то, как прилегает ваша рубашка или свитер к вам. Vous sentez vos lunettes, pour ceux qui ont des lunettes. Для тех, у кого есть очки, вы чувствуете ваши очки. Vous sentez vos cheveux, pour ceux qui ont des cheveux, ce n'est pas mon cas. Если у вас есть волосы, то вы их чувствуете, но это не мой случай. Vous sentez tout ce qui touche votre corps. Вы чувствуете все, что касается вашего тела. Si vous sentez votre voisin qui vous touche, ce n'est pas normal. Если вы чувствуете соседа, который вас касается, это ненормально. C'est qu'il s'est trompé de corps. Это ошибка. Vous terminez par la sensation au sommet du crâne. Вы заканчиваете ощущениями на вашей макушке, Puis vous revenez et vous sentez au niveau de votre nez l'air qui rentre dans votre respiration, потом вы опускаетесь на уровень qui arrive dans носа, votre gorge, и вы чувствуете воздух, который проходит через ваш нос, qui rentre dans vos poumons. который проходит через ваше горло и через ваши легкие. Et pour ceux qui sont les plus doués, les plus sensibles, vous essayez de sentir les battements de votre cœur. И для тех, кто более чувствительный, вы также можете почувствовать удары вашего сердца. 3, 2, 1, top. Est-ce que ça vous a plu? Вам это понравилось? Quand vous êtes dans un endroit où il se passe quelque chose d'un peu sympa et que vous ne voulez pas l'oublier, vous faites l'ouverture des trois sens. Если вы однажды оказываетесь в месте, где происходит что-то очень милое, то и вы хотите это запомнить, вы делаете то же самое. C'est une manière de faire les choses en conscience. Это то, что позволяет запомнить вам эти вещи. Au lieu de faire les choses en se disant tout le temps après je vais faire ça, tout d'un coup vous arrêtez et vous vivez à fond l'instant présent. То есть, если вы хотите вспомнить это событие в следующий раз, то вы просто останавливаетесь и делаете все это. Tout ça c'était pour répondre à la question sur la méditation. Все это было для того, чтобы ответить на вопрос про медитацию. Merci. Mais je tiens vraiment à vous remercier d'avoir joué le jeu et d'avoir fait l'expérience. Я очень рад, что вы согласились поиграть со мной в игру, провести такой эксперимент. J'étais pas sûr qu'avec autant de personnes ça réussisse. Я очень рад, что множество человек удалось это сделать. Mais on a obtenu un très joli silence qui montrait que tout le monde était vraiment réceptif. И у нас была такая замечательная тишина, благодаря которой понятно было, что все заняты и настроены на это. Maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'on a le temps encore pour une question? У нас, к сожалению, нет времени для еще одного вопроса про шестой сон. Alors, vu qu'il y a beaucoup de personnes, on va passer à la dédicace. Oh non, c'est quoi? Ah, sur les chats. J'ai combien de temps sur les chats? D'accord. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les chats? Что я могу вам рассказать о кошках? J'ai écrit ce livre parce que j'avais un chat. Я написала эту книгу, потому что у меня был кот. Et à un moment, il y a eu chez nous des attentats terroristes dans une salle de spectacle. Il y a 200 personnes qui sont mortes. И в тот момент была террористическая атака, террористический теракт в концертном зале, когда погибло 200 человек. Et en France, je pense que vous avez, dans le monde entier, c'est comme ça. Tout le monde était émotionnellement très réactif. Я думаю, что во Франции и во всем мире все были в этот момент очень реактивными, все очень хорошо отреагировали на это. Et dans les télévisions, les gens s'engueulaient.
à la télévision, dans les débats. Les gens И было semblaient... очень много дебатов на телевидении. Et il semblait n'y avoir aucune solution. И, однако, ни к какому выводу, ни к какому решению не пришли. Et je me suis demandé qu'est-ce qu'en penserait mon chat. И я задумался, что об этом думает мой кот. Donc j'avais cette première scène où mon chat assistait à un attentat terroriste, quelqu'un qui rentre et qui essaie de tuer plein de gens. И вот эта сцена, когда кошка заходит во время теракта и видит, как люди убивают людей. Et je me suis dit, tiens, imaginons que peut penser un chat qui voit des humains qui sont en train de se tuer alors qu'ils ne se connaissent même pas. И я подумала, Il se mettait dessus, il se mettait à ronronner. у тех, у кого есть кошки, наверняка вы обращали внимание, что если у вас что-то болит, то кошка придет к вам и постарается прикоснуться, разместиться на том месте, которое у вас болит. Qui c'est qui a déjà vu ça? У кого-нибудь уже случалось такое? Le chat, quel intérêt a le chat de vouloir nous soigner? Какой интерес у кошки, чтобы нас вылечить? Ça veut dire qu'il a pris conscience que nous étions malades et qu'il avait ce pouvoir. И это просто можно сделать вывод о том, что она поняла, что с нами что-то не так, и она поняла, что у нее есть возможность. On a découvert depuis peu que le ronronnement apaisait les gens et soignait les os. Ça permettait de ressouder les os. Le ronronnement du chat, parce qu'il est dans une fréquence basse. Не так давно выяснилось, что частые мурлыканье кошек могут положительно влиять на здоровье костей человека. Les chats, le ronronnement n'a l'air de servir que pour les êtres humains. Les chats ronronnent, quand ils sont seuls, ils ne ronronnent pas. Потому что кошки не мурлыкают тогда, когда рядом с ним нет человека, когда они одни, они не будут мурлыкать. J'ai rencontré le spécialiste mondial du ronronnement. Я встретился с мировым специалистом по мурлыканью. Et il m'a dit on découvrait plein d'effets thérapeutiques du ronronnement du chat. И он сказал, что было очень много типичных черт мурлыкания кошек узнано. C'est comme si les chats avaient trouvé un médicament pour nous. То есть как кошка была воспринята как лекарство для людей. Donc j'ai imaginé quelle pouvait être la volonté des chats, pourquoi ils voudraient nous aider. Et pour ça, je suis allé rechercher l'histoire des chats à travers l'humanité et l'histoire. И поэтому я задумался, как кошка и почему кошка хочет нам помочь, и решил написать историю про то, как кошка хочет помочь человечеству. Dans mon roman, mon héroïne qui s'appelle Bastet, mon héroïne s'appelle Bastet en référence à la déesse à tête de chat dans l'Égypte antique. Главную героиню моей кошки, главную героиню кошки в моем романе зовут Бастет, и это отсылка к древнеегипетской богине, у которой вместо человеческой головы была кошачья голова. Pour l'anecdote, Просто для анекдота. à l'origine, les Égyptiens vénéraient les lions. Вообще, изначально из Египта пошли львы. Et ils avaient des temples où il y avait des lions vivants partout. И у них были храмы, в которых находились живые львы везде. Mais les lions avaient la mauvaise habitude de manger les prêtres. Но у львов была неприятная привычка кушать священников. Et ils ont imaginé que Sekhmet, qui était le premier dieu à tête de lion, avait une petite sœur qui s'appelait Bastet, qui était une déesse à tête de chat. И решили, что Секмет, это был бог, которому принадлежала львиная голова, у него же есть сестра, у которой голова кошачья. Et les chats étaient plus gentils avec les prêtres que les lions. А кошки, они более милые с священниками по сравнению с львами. Du coup, il y a eu une passion dans l'Égypte antique pour les chats, et notamment il y avait une grande fête dans un temple qui s'appelait Boubatis. И в Египте была очень большая любовь к кошкам. Даже был очень большой праздник в храме, который назывался Бубатис. Où toutes les femmes se déguisaient en chat en se faisant des moustaches de chat et en portant des petites oreilles. И все женщины переодевались в кошек, рисуя себе кошачьи усы, надевая маленькие кошачьи ушки. Tout le monde se mettait à miauler. Miauler. Miaou. Все мяукали. Et les femmes se faisaient des blessures dans lesquelles elles mettaient du sang de chat pour pouvoir devenir chat. И женщины ранили друг друга, чтобы оставить след, похожий на царапину от кошки, чтобы быть более похожей на кошку. Et c'était la plus grande fête qu'il y avait dans l'Égypte antique, c'était la vénération des chats.
И вот это вот переодевание в кошек был самый крупный праздник, который был в Древнем Египте. Mais les Perses, à un moment, ont voulu envahir l'Égypte. Но в один момент персы захотели захватить Египет. Et on leur a dit que les Égyptiens vénéraient les chats, alors les soldats ont accroché des chats vivants sur leurs boucliers. И персы начали убивать кошек. Et les Égyptiens n'ont pas osé tirer des flèches, ils avaient peur de tuer les chats. Египтяне не использовали стрелы просто потому, что они боялись перестрелять кошек. À partir de là, les Perses ont envahi l'Égypte, ils ont détruit tous les temples et la vénération des chats, ils ont tué tous les chats. Персы в тот момент переубивали всех кошек, и разрушили, они выиграли, переубивали всех кошек и разрушили все храмы, посвященные кошкам. Et les chats ont fui et sont montés vers Israël. И кошки ушли, те, которые выжили, они отправились в Израиль. Et à partir d'Israël, à partir des bateaux de commerce, ils sont allés en Grèce, puis à Rome. И благодаря торговым кораблям они переместились из Иерусалима в Рим, в Грецию. Et c'était un cadeau que faisaient les Grecs et les Romains. Pour séduire les femmes, ils offraient des petits chatons. И чтобы соблазнить женщину, древние греки и древние римляне дарили ей маленького котеночка. Comme on offre des fleurs ou des chocolats. Как сейчас дарят цветы или шоколадки. Bon. Et donc j'ai retrouvé toute l'histoire des chats, comment ils sont arrivés en Gaule, en France, comment ils sont arrivés en Inde, comment ils sont arrivés en Russie, comment ils sont arrivés en Chine, comment ils sont arrivés au Japon. И я, изучив всю историю кошек, как они приехали в Галлию, во Францию, как они приехали в Индию, в Россию, в Китай, в Японию. Partout, la découverte des chats a été un émerveillement. Везде кошки были, их было очень много, и всех они очень радовали. Ils sont encore vénérés au Japon. Ils sont encore vénérés au Japon. Они также были очень любимы в Японии. Et en Inde aussi. И в Индии. Et à partir de là, je me suis dit, les chats transportent une sagesse et une spiritualité qui peut être une aide pour le futur, pour que nous puissions évoluer. И для развитого общества кошки переносят свою мудрость. Il faut y aller. Bon, mais vu que vous êtes nombreux, on va s'arrêter là. Вас очень много, поэтому сейчас мы остановимся. Et je vais faire une dédicace. Я буду оставлять автографы. Deux choses. Две вещи. Vu que vous êtes très nombreux, Я je ne вижу, vais что pas вы pouvoir очень m'arrêter pour многочисленны. faire des photos avec tout le monde. Поэтому я не могу останавливаться, чтобы делать с каждым фотографию. Donc, on fera une photo globale à la fin. Поэтому в конце мы обязательно сделаем общую фотографию со всеми. De même, je pense que j'aurai pas le temps de mettre les noms, donc je ferai surtout un petit dessin de signature. Поэтому, так